Mito ako og misalig nga kini imong pagbarog karon. Inagdani sa imong salabutan, lig-on nga kabubuton ug labaw sa tanan. Nakasabot ka sa tema nga atong gipirma. Ang tema, pamatudan sa affirmative na ang Biblia pulong sa Diyos. Sumala sa Biblia. Akong gisumpa, akong gibungkag, na dili tinuod gumikan sa mga bastos nga sulat, contradiction nga sulat, injustisya nga nasulat sa loob ng Biblia. Ikaduhang pangutana. Tinuod ba nga barugang yun nimo? Nga kadtong revelation nga gisulat nga gihinganlan og Pentateuch, mga sinulat nga gituuan nga kadto sinulat kadto ni Moises, dili kadto gikan ni Allah. Kabanat ko Ang book nga Pentateuch, so nga naman, ang Diyos wala naghatag og libro. Moses, this is Pentateuch. Ang gihatag ni Moses gitawag og law in Hebrew and in Arabic, Torah. So kung ang Pentateuch, ang book kung din siya nangahoy, God never revealed Pentateuch. So nga kung pagutan ha, nga ang Pentateuch dili gikan ni Allah. Ito baga pagutan. Bumikan sa mga sayot na nababasa karon, mga contradiction nga kabastusan nga naa karon, niingon ni dili na gikan ni Allah. Kay ang salita ni Allah walay bastos. Salamat sa imong pakutana. Sa imong tubag sa akong pakutana. Karon, ang atong kung mabasa na ko sa Quran, nga ang mga sinulat nga mabasa na to sa balaang kasulatan, mabasa po na to sa Quran. Musugot ka nga nasayop ka sa imong pagpakatubang sa katawan. Wala ko nag-ingon igsoon nga ang tanan nga nasulat sa Biblia dili tinuod. May tinuod sa Biblia. Si Adam, unang tao, tinuod na. Si Moses, propeta, tinuod na. Dili ka magpatay, tinuod na. Naa sa Quran, naa sa Biblia. Pero dili nagpasabot na ang tanan nga sulat sa Biblia pulong sa Diyos. May pulong sa mga writers, unknown authors nga naa sa Biblia. Dili Diyos. So bala karon sa imong gipahayag. Malauman ba nato nga kamon mga Muslim nagatuo usab badiay mo sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia sa mga Christian? Kapag Kanang pulong balaang kasulatan, wala gina sa Biblia. Honorable libro sa imuhal ng Abel, balaang kasulatan. Basa sa Biblia balaang kasulatan, wala. So, mutuon sa Quran or mutuon sa Biblia kung naa sa Quran. Pero kanang nagyugyugan, giyugyug yung tatay, giyugyug yan, wala niya ano, kaya wala man sa Quran, di mo mutuon na. Nangawat og asawa si Haring David, hindi mo mutuon na, kaya wala man sa Quran, nangawat sa asawa. Kanang imong pagpahayag karon nga murag imong gi panamas-tamasan ang Biblia. Dili ba kana tungod kay ang Biblia usa ka kasaysayan sa kinabuhi sa tao? Kung unsa ang nahitabo kaniadto, mahipatik po na sa Biblia. Okay, may objection so Ustaz. Unsa imo ang objection Ustaz Black? Kanang pulong panamas-tamasan, urag akong gipugos ang usa ka babae or gipugos nato ang usa ka Biblia nga dili man nahitabo din ha. Nagbasa man ko na si Unan, si Lot, nagbasa man ko si Haring David na aman sa Biblia. Wala ko naman mga samos na anak. Kaya tinuod na mabasa. Dili pa tinuod nga kung ang usa ka kasaysayan, dili lang puro positibo yun. Nga kung unsay nang hitabo kaniadto, kinahanglan sadda siya ipatik
isulat sa Biblia para nagatawan mahatagan og giya sa ilang pagkinabuhi. Kanang imong pag-ingon nga dinastos nga gihimo sa Biblia. Tinuod na, dili na tinuod. Utrohon ko, dili akong pulong ha. Genesis 38 verse 9. When Onan intercourse his brother's widow, he let Simon spill to the ground. Kung dili na bastos, balaan na sa imo, okay. Then the two daughters of Lot, they had intercourse their father. So, balaan na, sa imo na. Pero sa kwa, dili na balaan. Si David, nanganak ng asawa, balaan na sa imo, dili na balaan sa mua. Okay, next question. Sunod pagutan na. Niangkon ka sa atong mabasa man, no? Tungod kay bato pa nimo, hindi karon atong Biblia, the present Bible, daghan kayo mga contradiction, corrupted ta. Busa, tapos nga dili gid sa respetahan, tahuron, sumala pa nimo nga ang Biblia dili takos angay tahuron o respetahan. Tinuod ng imong gipahayag. No, dili ko miingon ninyo ayaw tahura. Dili ko miingon tahura. Nara sa inyo ha. Yug-yugan din ha. Tahura na. Ha? Pero kung daabag dugang dagdag ha. So, daghan pa kayong dagdag babas niya akong isa-isay. Dili ko miingon ninyo tuhoe, ayaw tuhoe. Kung mutuo mo, katong nangasulti niya, yug-yugan, balaan to. Bahala mo, tuho mo ato, balaan to. Usbon ako pagpagutan ha. Kay imo man nga gisaysay ang mga panghitabo sa karaang panahon. Dili ba klaro nga ikaw dili mo tahod, dili mo respeto sa balaang tulong sa Dios nga mao ang Biblia? Kumbaga pagutan. Igsoon, ang Biblia pulong sa Diyos, ayaw ipangusog igsoon na pulong sa Diyos. Kay baskin basahon na to ba si Pablo, nagaingon siya, ako nagasulti kaninyo, dili gigikan sa Diyos, kundi gikan sa ako igsoon. So daghang mga pulong gani din na sa yawa, ang naa din na, dili pulong sa Diyos. So, may inang magpulong sa Diyos, na ay pulong sa Diyos sa Biblia. Kanang mga balaan, dili ka magpatay, tahoron ni mong ginikanan, mga balaan ha. Pero nagtutlo ang Diyos, pakyatanan, para mga upot, pakyatanan. Exaggeration tagsoon, kanang hayop, bata, nagsuso, patya. Diyos ang nagsugo niya na. So ato pa, imong ipahayag karon sa katawan nga ang balaan nga pulong sa Dios nga maong Biblia dili takos ang ngayan nga tahuron tungod sa daghan kayo nimo mga gipahayag may tungod sa Biblia. Dili nimo tahuron. Igsoon, ang usa ka baso nga tubig na sinuhaw ko kaayo, unya nabutangan og usa ka patak nga ihi, di na gyud guminom. Ang Biblia pulong sa Ginoo ning tuo ko nga pulong sa Ginoo sama sa Quran nga walay bastos, walay kontradiksyon. Pero usaon nga naman sa Biblia, pagkadaghan man bastos niya ana, daghan pagdagdag bawas, unya dagdag bawas. Unknown authors na sa Biblia pagtindaghana. So dili ko mo dawat nato. Kung ipatulong nimo sa kuha nga balaan to, yugyugon nimo ang imuhang amahan para ka magbuntis, balaan na, para sa imo balaan, di ko magbuo. Kamo mga Kristiyano, balaan to sa inyo, okay yan. Pero sa ama mga Muslim, dili nyo to nga balaan to, dili to bastos. Igsoon para sa amo, dili ko miingon, iyon ko niyo, tahuron ninyo. O ayaw tahura, dili ko miingonan, sa akong kagalingon. Kami mga Muslim, dili mo mudawat ng pulong sa Diyos na ay mga bastos. Lahi nang mutahod, lahi nang mutuo. Kaya miingon tag ginarin ni mga di mo mutahod sa Biblia. Naman sa Biblia, tahuron nimo imong amahan ug inahan. Mahalon nimo ang imong isig katao. Dili ka magpatay. Naman sa Biblia, di na ako natahuron. Tahuron ako na. Pero ito pong pilion, dili ka muusap sa mga bato nga naipon sa bugas. Time na. Last 2 minutes pa. So,
Sunod pagkutana. Kay dili man gudi ay tahuron o dili man dahil respetahan ang pulong sa Ginoo diya sa Biblia. Kung mabasa nako sa Quran nga kinahanglan respetuhan, tahuron ang Biblia o balaang kasulatan ng Biblia. Ang kunong banimo at ubangan sa daghang katawhan na wala ka magsulti sa Ginoo. Okay, pagkutol ka. Sige, basaha. Naadaw mabasa sa Quran nga tahurog nato ang Biblia. Tahurog nato ang Biblia. Naadaw sa Quran. Sige, basaha. Kaya doon ka sa pagmatuod, no? Ano dito sa pagbasa? Okay, ang ilahang basa ng Quran o Biblia. O gagamit sila o referensya sumala sa ilahang pamantayan sa ilahang kategori. Ako basahan mga ison na nag-ingon ba ang Quran nga dili respetahan, dili tahuron. Gingon din mga ison, Muslims are therefore right in respecting the present Bible, New Testament, and Old Testament. Yung sa Gingon diri, insakto ang mga Muslim nga nagatuo o nagarespeto sa Biblia sa mga Kristiyano. Yapay tayo. Igsoon, tabagon ako. Dili man intaw na Quran igsoon. Ang imong gibasa intik mana, dili man na Quran. Ang Quran igsoon, the last chapter na dili man na Quran imong gibasa, komentaryo man na. Oh, so wala lagi nabasa sa Quran nga nag-ingon siya Allah. Tahuro ninyo ang Biblia, Quran ba? Dili sa komentaryo. May tayo ba? 7 sikas ako yatagin mo, Bert. Okay? Okay, ka lang. Time na. So, mga ison, patayin ko? Okay na, mga to, dali tayo. Doon na pa usa ka barog, ha? Ayaw mo pang lakaw, doon na pa usa ka barog, another 15 minutes. Dayon, question na po niya ni Ustad na po sa iya nga pagpabarog. Sunod sa 10 minutos. Okay, akong iatag ang panahon. Sunod sa 15 minutos sa ato ang safety sa Tibok Ligos Oriental, ato ang brother Woodrow Makiling sa pagtuo nga Katoliko.